akwa e de ba Christianity today so say baby ayedu no kwa na ebuso koye no yeti ade ye friend enom ya sese ejina wanumu kasa so ena wonne ye bi so ena ma enom eba so ena ya papa si achirachiri mu ya ebuso ayeko omode nya adaje na tenase ni bia wonte ase no fa pen ane paper numbers na ekọ ewo screen ase no wotini fa bi message WhatsApp ebe kan ni ama mumwai yeti bia no ebe ma mumwai papa akwa abanso yawa senia esi ko na o kan senia ebe ya ye beti ye ja no masemo a ema ye nti omuso eti enfa nyoma enfa mai na ye pese ye hu se so we num nyina yi mu ya kai sese ye fi apam dada onim ebe bi apam fofo ya ba Kristo na yanse ye tian ye nti ye kan bibi tian amfa ya papa no omewuko abeto ye ennemre Kristo sum ye wom ye ni eji ye kwa so ye se ya tabe ye nti ya sanu me na edu sambre na ye nti no ebetimi awoyenso e wo sa kwan no so na yo ajasa sana mshasa no kan Yesu be ba asase so o me yenti ase emra no o me tuebu no be ne dem o se mi Joshua kakra bi ye fa wo Paul mo tro ma ye wo Efesofo mu ma ite ye nsia jumba akokọ na o se amma mon fa de muti ofo ase e wo urade mu eno ne mranse ma ye den edikan bɔhyɛ ne mmɔhyɛ ma wotu ne wo bɔhyɛ ase na no pɛso ka kyerɛ bɔhyɛ na agya ne ka kyerɛ wo se ma bɔ se me ba se me se so baby a me de wasi enu ba pa na wodi ne nyina de hyira no nya ne di ne bebero so tie no sa bɔhyɛ ne da no wotie bɔhyɛ na se se kenkan mu kakra obubu bɔhyɛ ne ebesi oye nkwa na beware obeye se be se Yesu amayeti ase sansem nyina se okọ Mose huma etusu mienu na etusu num ne nyina enum no pode okọ num no ne tie ye aduonu wotwe na opaka mu bebre na wo yusiti e de bebero se na me de kan mmara ni ti ko se me se me fa ba ko bia hwa obra na ebesa de ba ko bia me yeti ase emra bia no Yesu de begu no ose obehye ne ma etu hwe Yesu kyerɛ Yesu kyerɛ ye mfiti ase wo se Yesu bra wo mfihia dumie no no ne asofo mpanyimfo no oyɛ dɛ botanase edi komo Yesu afa na asema fi baabi amba asofo mpanyimfo no ko se wo bisa no ne apam dada no monsem ɛno mu ɛno de ma ho yaba Matthew wo meti ɛyɛ nan no na ade a Yesu ɛne ɔbonsam nsɛm yi ano no Yesu ankasa na ankasa asɛm Angana kasa sabda oba ditrum ye Mose o metu so enum na ye tie nkunu no so wotwena Yesu mo ye bi ode man no defi enso wo wurade nyankopon ye de ben enhwe oko David nyo ye di okun ba ko na ma bo ka tell me say o se dey o se wa ka dada se to na wa she na abofo no se de ben onso ya se na ko Yesu ka tell me ka den so fe so nko bisa se ensem na de kan enye se Yesu anka na kasa asem wanko ni pebi asem apam dada na asem na ye de ben de kan we bi say amo se Paul kan na asem bi o se Korinto asafo bi Korinto Thessalonica sa wo ye nyansafo esen asafo bi dent no kan sa o se wo kan asem foforo na esuafo na ka kire wo na wo sa akwa apam dada ni ko hwese ewu mu ana esanse ensem mo kan nyina yade a Jewfo eji akomhwefo di ntina akomhwefo o hwefi Mose no Isaiah no Jeremiah no Hagar no Ezra no omnya de asemato wa kire de bra nia ebesi bibi se o se David man no ne afro bi Yesu na ntina na onifre ne ba Matthew so kan se David ba mu mobo ana aka se Yesu mu mobo
no ni frɛ ne mpo nim sɛ ɔkɔmhyɛni bi ahyɛ ne ho nkɔmɔ sɛ na baabi bɛfi David hene mu ayɛ de bɛn aba etunu bi nim sɛ wɔn a wɔani enim saa abere no sɛ David mbaa no eni asɛ kwan a ɔbɛfa so ayɛ n'adwuma ɔbɛfa so atena asase ani na ɔbɛyɛ bia no na wɔayɛ de nkɔmhyɛfo ahyɛ ne ho nkɔmɔ dada nti saa nsɛm nyinaa yɛ adeɛ David Yesu ɛbɛpaapaa mo kyerɛ ne ti a wɔka no saa ne bere a saa dwumadie na ɛbɛba ɛdɛ obi san sɛ na kwa wei ɛyɛ John the Baptist wɔn ne Elijah na ana ne no ka kyerɛ no waso wɔ sen hwan Elijah mpo na mo ahemman ne mo ɔne mo emu akuma na kyerɛ sɛ Elijah wɔawu na ɔfa no kɔɛ na no nkɔm sɛ ɔbɛsen aba bio na Jewfo nim sɛ ɔno aba na Yesu no ne nkyerɛkyerɛ ne kɔn ɔbɛfa so bɛpapa apam dada ne mo no ɔde nea ɛmoa wɔ mo no ɛde nneɛma bɛhyehyɛ mu nea ɛmoa wɔ mo nneɛma bɛhyehyɛ mu yɛmfa mfa nto bi nto a ohun sɛ Farisifo ɛne Sadusifo no nkyerɛkyerɛ wɔn ada nkyerɛkyerɛ n'ani nti ada ne nnome ama wɔn nti wɔn nte ase hwɛ sɛ osikani ɛte aso dan mu homeda na wapam medwuma yɛ ni ɔkɔpɛ sika aba na mmoa ɛkɔ adidi nso de homeda anso apam dada ne ka kyerɛ sɛ saa da no ɔmmoa mpo ɛyɛ dan ɛnsan wɔn ɛmo maduane mpo bi ɛna ma Yesu bi sɛ mo a mogu ha ya mo hwɛ m'anim yi mo nka no korɛ nkyerɛ mo mo hena ɛna homeda ɔnsa ne gwan ɛnkɔ adidi na ɔbɛka kyerɛ sɛ wo gwan atɔ abura homeda wo gwan baako no na ɔmbo homeda so ɛnkɔ yi ne gwan no yɛ dɛ bɛn ɛmfiri abura nti Yesu yɛ fa nto kyerɛ wo ɛmɛmɛ da na wɔn ani abere ɛsɛ wɔn de homeda ɛwɔ wɔn nsa egu ho fi na wɔn nsa dada no na Yesu na maburufo ne n'asuafo na wɔn nam nyaatwom saa baa bɛka kyerɛ sɛ wosi yɛ nyame ba ɛdɛ na ɔyɛ nea wɔyɛ no wɔn sɛ na homeda ɛna wɔn nam afum edi baabi ɔyarefo te hɔ wosi yɛ Abraham ba Yesu so wɔkɔsa ne yare ɔsɛ ɛdɛ na ɔyɛ busude ɛnɛ ɛyɛ homeda wɔyɛ sɛ adwuma yi Yesu bi sɛ ɔsɛ ɛyɛ homeda so wɔyɛ papa na so wɔyɛ bɔne na yɛn mu na mo sɛ sɛ nipa yɛ Abraham ba saa asɛm nya yɛ de a na ɛwɔ apam dada ne etu ka kyerɛ me sɛ ɛnɛ apam dada na atwam enti nnome ɛnsɛ sɛ ɛba bio a bibi sɛ wo sɛ abrabɔ nneyɛe suban na Jewfo ebu yi ɛwɔ apam dada no anaso nnɛ yɛba yɛ asɔre dan no yɛ abrabɔ mu yɛ te bia mu a suban ne bi nim deɛ ɛnɛ yɛba yɛ asɔre dan mu ne yɛba yɛ abrabɔ mu ne yɛba yɛ ɔta so a suban no a na wɔ apam dada no ebi ne wa ɛde no me bae ebi no wa bisa wo ho wohwɛ Christianity today bisa wo sɛ ade ɛbɛma nnome aba hɔ so yɛn nanan bi ayɛ ɛna ɔmo anya so mfa so ɛnɛ yɛgya na yɛgu so yɛ nti ɛnɛ yɛfrɛ yɛn ho Kristofoɔ ɛma yɛbɔ Kristo abrabɔ no anaa deɛ yɛn papa ɛka yɛ wɔ twerɛ no mu no yɛgu so yɛ ana sɛ yɛgu so yɛ deɛ ɛnɛ na yɛnhwɛ na yɛn nana bi ana yɛn maame bi na yɛyɛ na mo yɛn ayɛ ne yɛ sɛnea yɛn papa kan yɛnum asɛm bi abrabɔ bi a yɛbɔ no ɛnɛ de nnome na ɛbrɛ wonya ne baabi a Christianity today so ɛyɛ nsɛmpa daakye akwantu a yɛtu no ɛno ho asɛm ne yɛkɔgye nkrato aba yɛba yɛbɛtoa so Christianity today so ɛka kyerɛ sɛ Christianity today deɛ ɛyɛ nsɛm papa abrabɔ akwantu a yɛtu yi ɛho nsɛm ne yɛatwitwi Christianity today so ɛna wɔtie ne afei na waso bɛfidie a mene Reverend Samuel Hunter Saredanso a ɔda International Gospel Mission Ministry ano na mene ne twitwi nkɔmɔ a yɛdi ɛfa ɛnome ho broni bɛka sɛ kes ɛnome ho sɛnea ɛyɛ anome ɛbɛ nipa so na mɛkorɛ ne de mɛyɛ mehu sɛ nome ɛwɔ m so ɛno ho asɛm na nnɛ yɛgu so a yɛtwitwi nkɔmɔ yɛaka bebree na meka kyerɛ wo sɛ wopɛ biribi abusa yɛn a memfrɛ numbers na ɛtwam ɛwɔ screen ase fa bi
na fa my text message ana send your WhatsApp nse mise bia no ebesan ama nwore na so wate ase bibia wo bia wo hwem bia aha Christianity today papa akwaba yeah no be so papa ne yeguso kan na bia yedu a yakwaje nkrato ebae ene se enyoma na jiwofo ye embre bi atwam ampa yeba ya sori na mu a yemisa ye ho se ebi wo ho anase ebi no ampa papa ye hwe nyoma bibiri ya wo kan ya eno kware na ye pese ye hu adekopoti se ma be yo Kristo ni ma di Yesu ati sa no mi adane so e pese yo ya ko apam foforo no bi o ya ko Galatifo huma etie ye no na Galatifo huma etie ye no chemu eye dunkron ba se na ye mfa ya ko ye chibi o e kan se ni Mose hu medican o se bre onipa ye sa de wie odi aduaba obeye de obewi nti homu na ye de meko nti o de ne nipadua ne na na atwena de be ordinam fine o kan sa homu ni mo wa church o se ubu sa bra we ekosi sa bra we ya sa de we umu ade o wabufu wa hoya adwaman pesenkonya abosumsum kana se konkonsa nzeko sa ne me nyina ye hunam dia ne de be na ndwuma na mo odi odo nti ase bia koye enkabom nyamsuro nyamsompa trenene konkon ya braba wo ye honhom no de be na pede nti ye fe no mpo ya hwa braba se ne ye kan de ne etwe ne kohwe kana sen apam dada na bio Ezekiel ho mati edu nwotwe o se agya no ma bia bu na ma na won ne o ye de na ho se afem me enebra bi Yesu ma be wudie so mbeti na me kan de de se abebu no ye de ben o mu bio na okra o ye bono no be de ben bio fine ene ye die u ye madwaman ye mokro no na mo yende ye kete asoden ahomaso pese me konya ahoyawo eni bere bone me yonko anya we ese me nya bi abrabo ede obi adi manim mempene ese bi dinam ya ka se ya mo ya brofo de kuso overtake isala baby awo overtake ni pass what sa kasa na se a u twa na ho akono mu dia bi nyina un be gefro be nyina ho un abrabo go be ni ho so betimi agba tra no a kwa wo sa abrabo ni na wo ka ni me de na pese ye nkarfe no kakra ye nya no nchichiri mo kakra sana ye do bia odu ne se wusi asodin asodin amoya pese me kumnya eni bere sa ne ma we nyina sani ye nka se ye abrabo bia ye bo ye ene ya ba bedu sa tebia na eba nse ne yitiminya nsunsun so wo yen so yitimi kuta brastra ya da soti Kristo ne yo be masare se na me kan no kro Mose homa na emse to so miensa no miensa is Leviticus me boa na na nine no miensa no yeah yo emra na ba no yo sempi wo mu a wo kan se wo ye we a wonku no wonsi na abo wo se wo na kwase ya wonsi na abo wo wi a wo yokwa de wo ye wo se wo fa wo yokoye wo ye wo se ye ne Yesu kan se bi kira ye wo se obia so hwe na de jawso mpokeka na kondo na wa ende wafa enti ye fe no fem ende die wo ye bona na wo nsi wo abo ayo mo se osofo elder deacon asore penny chorister instrumentalist usher awurade ni da so no be yan asafo no obi be wa so no kwesi da no ofini mprefi no ba obi usher onin be man na dadan ya onye na ho ade apa bashi na asema papa eka ebe se onye kumuna wonti na afema obi be fi nifia obeba asore kwesi da mpo